Alright, sa mga nag-birthday na karon this morning, no? Happy birthday sa adlaw nga Biyernes, Pizza 12 sa buwan sa Disyembre 2025. Happy birthday! Alright, this Friday morning mga kabarkada. Ato pa guys, gutad kani gitawag na to baog salig. Or sa English pa, trust. Di na nato masabtan nya ato alang masigway usahay kaning pulong nga salig, pagsalig ug ni salig. Sa kinabuhi mo nato mga kabarkada, importante kaayo ang kuptanan sa gitawag natong pagsalig. Kaya sa matag karon og unya, bisag unsaon nimo pag sukod mga kabarkada, ang word nga pagsalig gamit kaayo og importante kaayo. Ilabi na kung ikaw mubuhi ka og pagpulong ngadto sa ubang tawo nga makapahatag kaniya og indulhensya or makahatag kaniya gana or makahatag kaniya paglaom tungod kay nibuhi kaniya og salig. Kaya nagpasalig kaniya nga buhaton ninyo mo upon you fail. So basic lang mga kabarkada this Friday morning. Ikaw this morning, kung usa ka katawo nga dali kay kamuhatag og pasalig ngadto sa ubang tao, minus-minusin na karon. Hilabi na kung di nimo kayang i-perform ang imong gibuhian nga pasalig. Kay kaning mga pasalig nga mga tao mga kabarka, daghan kay mga nabiktima ani. Usa na niini mga online sellers nag-order og bucket nga mga packages sa pagkaon pero wala gibayran kay pasalig ra di ay. Napayo ba ni order sa online nga delivery app? Wa gidayon kay pasalig ra di ay. Naiuban nga gisad sa aran nga pakaslan pero wa gidayon kay gipasaligan ra di ay. Naiuban nga gipasaligan nga lagi buhaton ang tanan mausab lang iyang kaugalingon apan pasalig ra di ay. Naiuban nga ningon gikondisyon ka nga saligi lagi ko, mausad na lagi ko. O niya ang ending, ni worst naman inoon. Naiuban mga kabarkada nga, alagi mo, moabot na lagi ko diha ugma. Unsa orasa, basta moabot na lagi ko diha, saligi na ko moabot diha, ugma damlag. Di gyud moabot. Maputi na lang ang matag pinaabot. Napayuban mga kabarkada nga, alagi, makita lagi tapuhon na, masalig na lagi na. Ang ending, mubalik na lang sa laing nasod kay mga amigag-amigo, di gyud makapakita. So ngano manggaan na kay rostanan mga kabarkada ang paghatag og pasalig sa ubang tao. Pero mang easy ra kayo makapasalig og tao. Labi na kung na-used ka ana nga magpasalig-salig sa imong isig ka tao. Di ba yan na lalim? Kana mo ingon ka nga, lagi bayaran ako ang akong utang karong katapusan. Napitsadusin na lang sa Disyembre. Wa pag yun ka nakabayad. Di na pag yun makontak. Nang-block pag yun. Kana mga ingon ana ba? Unta mga kabarkada masabta ninyo. Masabta nato mga kabarkada. Kaning salig, kaning gibuhian nato nga pulong, mo reflect ni sa atong pagkatao. Di gani magtakdo ang ato ang kaugalingon sa atong gibuhian nga pasalig kadto sa ubang tao. Sultihan di ka, mao po ni siya ang barometer, no? Mao po ni siya ang barometer nga musukod sa imuha sa umaabot nga panahon. Kay dili man sa tanang higayon mga kabarkada nga ikaw ang pabor. Dili sa tanang panahon nga ikaw ang makadawat or ikaw ang musultig mga pasalig. Usahay maabot ang panahon, ikaw pud ang makadawat sa mga pasalig nga dili tinuod. Daghan ni mga scammer mga kabarkada. I am trying to aware you sa online o sa mga numbers nga manawag. Although nahunong na ang mga text scams nga nakadaog kuno kag 1 million, although nahunong na siya, pero naagapon karon sa online platform pinaagi sa Facebook o sa mga online shops mga kabarkada. Muna be careful mo kay daghan kay namuhatag ba sila mga pasalig. Ang imong 1,000 mahimong 2,000, ang imong 2,000 mahimong 4,000. Mga strategy, shall I say strategic ba, strategy nga day atik-atik. Mo ni mga pasalig nga gibuhian sa online platforms haron maengganyo ka, haron ma-motivate ka nga hala sige mosuway kog invest ana. Ang ending ilad.
Sa kinabuhi mga kabarkada, dili ka magpailad na. 2025 na mo, 2026 na. Oras na mga kabarkada nga di na ka magpailad. Nining mga tao nga puro ra pasalig ug puro ra pulong ang gikuptan ug wala sa buhat. Yes, tinuod na mga kabarkada, oy, dili na ikalalis, oy. Nakadungog na ba kag tao nga kunuhay mag-usab siya? Nabi na katong in a relationship karong kabuntagon. Ningon ang tao nga, mag-usab na lagi ko. Sorry na sa kong gihimo nga sala. Ang ending nga balik-balik yun og pagpakasala sa susamang sayo. Wala gid siya nangayo og sorry nimo. Wa gid siya baruganan sa gibuhian nga pulong. Tapos sa tanan, nipasalig siya nga mag-usab daw siya, pero wa gyapon siya nausab. Ang tawag anak mga kabarkada is manipulation. Di na kay kana in a relationship, appeal sa mga barkada. Asa na ka pre? Padong na ko pre. Maglurat na lang imong mata diha. Wala pag ito naka-prepare to the point nga wa gi klarong mahitabo. Ate sa mga nay mga utang. Maningil dai. Ano sa ito bayaran nimong utang dai? Kuan na dai, idigsudo na ko ini ka pitsa 15. Mahuman na lang ang pitsa 15. Wala gyud nagtumbok kung unsang buwan na. To the point nga ang utang impaso na lang sa away. Diba? Kun anak karon so this morning, ikaw karon nga naminaw, nagpitok-pitok imong mata, kusog kay ka muhatag og pasalig sa imong isig ka tao, ayaw paabuta ang panahon nga masumbalikan ka ani imo ang gipang istorya. Kay may gani kutob ra ka sa istorya, piti gid ka sa umabot nga panahon kay times 3 or times 10 ba ang balik ana sa imuha. And that is the golden rule of karma. Mo pasalig gani kag tao mga kabarkada, paninguha agyod nga kanang gibuhian nimo nga pagpasalig sa ubang tao, paninguhaan gyud nga matakdo ang imong gipasalig sa imuhang gisulti og imong mabuhat og ma-perform ang imong gipasalig sa imong isig ka tao. Ayaw suona ng ubang mga tao nga maay kibudag pasalig pero but-but di ay. Ayaw suona ng ubang tao nga maay kibudag pasalig pero marketing strategy ra di ay. Mayon nga alagi makapaputing man nga sabon, makapaputing man nga sabon. Ang ending nahurot na nimo ang tibuok package sa sabon pero wag gid kani puti. O di ilad. Kani nga sabon, ino kini sabon sa inyong mga sinina, duha ka scoop, tulo ka scoop lang kay buwa kay ni. Ang ending nahurot na nang usa ka pack nga sabon, wag gid di buwa. Ilad. So mao na po na sa tong kinabuhi karon this morning. Ay na mo pa ilad. No. Sutaa, klaruha, timbang-timbanga, tan-awa pag-ayo mga kabarkada nga kung hining gisulti ni tawhana tinuod ba. Samot na sa tong mga marites nga mga higala, mga chismosa o chismoso, samot na. Ikaw nga chismosa, ikaw nga chismoso, paminawa usa ang istorya. Inikadungog nimo sa istorya nga, uy ingon ani dayang istorya, uy ingon ana dayang natabo. Ayaw ka ditso og tuo sa mga butang nga way klaro. Ngano, sa umaabot nga panahon, mo rely ka na mga istorya nga wala pa'y klaro, unya nituo ka, inigiyag-giyag ka na sa kamatuuran, basit mabiyaan ka sa ere, kay katong tao nga nagsulti nimo, mangambot na lang. Kay ang tao ra bang bakakon, bisag ibala pa sa kanyon, di na mo angkon. Kapila ko nakasugat og tao, anak klase ha? Nagani uban nga, matured na kayo, bakakon gani gapon kayo. Nagani uban tao nga, nagko na lang edad, tiguang king dako. Pero hasta kabakakon. Grabe gyud kabakakon, mulimod yun. Wa ko nisulti anay, wa ko nisulti. Kapoy na kinang mga batasan ng mga kabarkada, mauni ang mga tao nga wag gi-asenso sa kinabuhi. O di ka gusto nga masumbalikan ni ining mga higayuna, napakay chance nga mausab ka sa imong kaugalingon. Napakay chance nga mag-utro ka sa imong batasan. Napakay chance mga kabarkada nga baguhon nimo imong kinabuhi. Ayaw paabuta nga nag 50-50 na kaniha. Sir ka mo ingon nga mag-usab na lagi ko Lord. Din alagi ko mag-ingon ani Lord. Sir mo ma-realize nga uwahi na ang tanan. Mintras tantong di pa uwahi ang tanan. Oy, pag-usab na yung taon. Kay kaning tambag ni Sergeant Nico, dili man ni para ako para maninimo. Hilabtanon gyapon kay ka. Kusog gyapon kay ka muhatag og pasalig sa imong isig ka tao.
Maay ka maghimo-himog istorya sa mga isigataw haron lang madaot ang reputasyon sa sakataw nga wala bagay gibuhat kasala nimo. Di ba? Maay ka muhatag og pasali o lagi mo bayad ako sa akong utang ugma ko taon. Mahurot man ang ugma di pag kabayad. Ayaw na. Musud na ang 2026 mga kabarkada. It's for you to understand nga kining tanang butang nga imong matagamtaman bisag madinaugon pa man ka kay nakapamakak ka sa imong isigataw. Yes, nakadaog ko, nakaginansya ko kay namaka ko sa akong isigataw. Pero ang labaw nga makagagawam nga nakakita sa imong gibuhat, di gyud ka palampason ana. Paabuta lang nga siya'y mubaos diha nimo o diha ka makatagamtam nga sorry di ay kaayo. Ayaw paabutan nga malitok nimo ang sorry before mauwahi ang tanan. Kaya kung uwahi na ang tanan, kanang imong sorry, wala na'y pulos. Timan ijud na. Basta mauwahi na ang tanan. Before it's too late, mga kabarkada, this morning, i-realize kung unsa kang klase nga pagkatao. Matinod-aron ba kasi mong pulong? Or basin, maayo na kay kamuhatag og pasalig sa imong isigataw, apan di mo kayang buhaton. Hinumdumi gid pag-ayo. Masumbalikan ka sa umaabot nga panahon ana kay lagi ug unsa imong gitanom maora pod ang imuhang mapupo sa umaabot nga panahon. Timan igud mga kabarkada, busa be careful sa imong gipambuhian nga pulong. Kay basin sa umaabot nga panahon, maora po ni ang barometer kung panahon nga magsinugdanay sa kung unsa ka kamaayong tao o kadautan nga tao sa umabot nga panahon. Mahimong sa ubang tao, maayo kang tao sa ilang pandungog, sa ilang nailan sa imuha. Apan ang tinuod nga pagkatao is ikaw ang nakahibaw. Way nagsunod-sunod nimo, way nagkuan-kuan nimo, pero ikaw mismo ang nakahibaw sa kung unsa kang klase nga pagkatao. Kasagaran na ba sa mga tao karong panahon na? Maayo na kayo sa mga tao nga kaya nilang pahimuslan. Apan dautan sa mga tao nga di nila kayang pahimuslan. In short, manipulator. Good morning. Dalagon ng Diyos kanunay. Muping nga nasabtan ninyo nga video niya, i-share ninyo nga video mga kabarkada. And to God be all the glory mga kabarkada. Radyot kanunay. Happy Friday morning, Sergeant Rico here.